बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू टुडेज़ लेक्चर। और आज के लेक्चर में हम इंशाल्लाह टाइम टेबल के हिसाब से आज थर्सडे है और हर थर्सडे को हम पाकिस्तान अफेयर्स के जो टॉपिक्स है उनको डिस्कस करते हैं। पाकिस्तान अफेयर्स को हमने दो हिस्सों में डिवाइड किया था, जिनमें एक हिस्सा पार्ट 1 में हमने हिस्ट्री ऑफ कॉन्टिनेंट को सब कॉन्टिनेंट को डिस्कस करना था और इसके जो इम्पोर्टेंट इवेंट्स थे उनके बारे में जो इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ है उनको हम लोगों ने स्टार्ट किया था पिछले जुमे को, पिछले हफ्ते को। तो आज उसी को हम कंटिन्यू रखेंगे। आज जो हम डिस्कस करेंगे उसमें जो है एक स्लेव डायनेस्टी है, खिलजी डायनेस्टी, तगलुक डायनेस्टी और इसके साथ सादात डायनेस्टी है। इनको आज हम डिस्कस करेंगे। तो जो सबसे पहले डायनेस्टी है वो स्लेव डायनेस्टी है। उनको पहले भी हम लोगों ने कुछ एमसीक्यूज़ डिस्कस किए थे पिछले जुमेरात को, लेकिन कुछ अहम जो एमसीक्यूज़ है वो रह गए थे। तो इसके कुछ एमसीक्यूज़ आज हैं जो देख लेते हैं आज। तो ये जो कोर्स है इसका आज 11वां दिन है और आज हम इंशाल्लाह पाकिस्तान अफेयर्स के लेक्चर को देखेंगे। ये प्रिपरेटरी सेशन है बलूचिस्तान पब्लिक सर्विस कमीशन के कारपोरर और असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर की प्रिपरेशन के लिए, जिनकी रिसेंटली पोस्ट आए थे। तो आज देख लेते हैं जो हम हिस्ट्री ऑफ सब कॉन्टिनेंट पढ़ रहे थे 711 से लेकर 1947 को। ये मैंने पहले भी आपको बता दिया था कि पाकिस्तान अफेयर्स को हमने दो हिस्सों में डिवाइड किया था। एक 711 से लेकर 1947 के जितने भी इम्पोर्टेंट इवेंट्स थे वो, फिर 1947 से लेकर आज तक जो भी वाक़यात हुए हैं पाकिस्तान की आज़ादी के बाद उनको हम डिस्कस करेंगे। तो आज हम स्लेव डायनेस्टी के जो इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ रह गए थे पिछले हफ्ते को उसको आज देख लेते हैं। तो द स्लेव डायनेस्टी लास्टेड फ्रॉम 1206 टू, हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था कि जो स्लेव डायनेस्टी थी उनकी हुकूमत 1206 से शुरू हुई थी। तो यहाँ पे पूछा गया कि वो कब तक इनकी हुकूमत रही, तो 1290 तक। 1290 तक जो है ये स्लेव डायनेस्टी की हुकूमत रही। हाउ मेनी ईयर स्लेव डायनेस्टी रूल्ड फॉर, कितने साल उन्होंने हुकूमत की? तकरीबन 84 साल स्लेव डायनेस्टी ने हुकूमत की इंडिया पे। उस वक्त के जो सब कॉन्टिनेंट था उस पे स्लेव डायनेस्टी ने तकरीबन 84 साल हुकूमत की और ये 1206 से शुरू होकर 1290 तक इनका जो हुकूमत है वो ख़त्म हो गया था। हु वॉज द लास्ट किंग ऑफ स्लेव डायनेस्टी, जो सल्तनत ग़ुलामा था उसका जो आखिरी किंग था, आखिरी बादशाह कौन था? जो आखिरी बादशाह था वो मुइज़ुद्दीन कायदाबाद था। मुइज़ुद्दीन कायदाबाद जो थे वो स्लेव डायनेस्टी के आखिरी रूलर थे। और इसके साथ पीरियड ऑफ रूल ऑफ मुइज़ कायदाबाद वाज, मुइज़ कायदाबाद ने जो है 1287 से लेकर 1290 तक यानी तकरीबन 3 साल इन्होंने हुकूमत किया था और ये आखिरी बादशाह थे स्लेव डायनेस्टी के। द सुल्तान हु हैज़ टाइटल ऑफ ज़िले इलाही, ज़िले इलाही किसका टाइटल था, किसका लक़ब था? तो ये ज़िले इलाही जो था टाइटल था गैसुद्दीन बलबान का। गैसुद्दीन बलबान जो थे उनका टाइटल ज़िले इलाही था। गैसुद्दीन बलबान जो थे इन्होंने हुकूमत की, ये स्लेव डायनेस्टी के एक रूलर थे। इन्होंने 1266 से लेकर 1286 तक इनकी हुकूमत रही और इन्होंने अपने आप को एक टाइटल दिया था कि वो इस ज़मीन पे खुदा का साया है, यानी ज़िले इलाही। ज़िले इलाही का मतलब है कि खुदा का साया। इसके साथ आगे देख लेते हैं। टू काउंटर द थ्रेट ऑफ मंगोल्स बलबान क्रिएटेड अ न्यू डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स नोन एज, ये जो गैसुद्दीन बलबान थे इन्होंने मंगोलों के ख़िलाफ़ लड़ने के लिए या उनसे बचने के लिए, उनके हमलों से बचने के लिए इन्होंने एक डिपार्टमेंट बनाया। तो उस डिपार्टमेंट का नाम क्या रखा था? तो उस डिपार्टमेंट का नाम था दीवान अर्ज़। दीवान अर्ज़ वो डिपार्टमेंट था जो मंगोलों से इसकी जो डायनेस्टी थी उसकी हिफाजत रखती थी। इसके साथ आगे देख लेते हैं। द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ दिल्ली सल्तनत वाज, दिल्ली सल्तनत की जो ऑफिशियल ज़ुबान थी वो पर्शियन थी। हु इंट्रोड्यूस द सिल्वर टांका, सिल्वर टांका किसने तारुफ करवाया था? तो ये अल्तमिश थे। अल्तमिश जो थे इन्होंने सिल्वर टांका इंट्रोड्यूस किया था। अल्तमिश जो थे उन्होंने सिल्वर टांका का जो था ये इंट्रोड्यूस किया था और इसके साथ एक और टांका भी हुआ करता था जिसका नाम गोल्ड टांका था और वो जो थे गैसुद्दीन बलबान ने इसको इशू किया था और इस दोनों का जो वज़न था वो दोनों का वज़न बराबर हुआ करता था। इसके साथ आगे देख लेते हैं। इक़्तिदारी सिस्टम वाज अ लैंड बेस्ड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम इन दिल्ली सल्तनत,
یہ جو اقتداری سسٹم تھی یہ کس نے انٹروڈیوس کروائی تھی؟ یہ بھی سلطان التمش نے انٹروڈیوس کروائی تھی دہلی سلطنت میں۔ یہ سلیو ڈائنیسٹی سے کچھ امپورٹنٹ کوشچن تھے جو میں پچھلے لیکچر میں رہ چکے تھے، تو اس کو آگے بھی دیکھتے ہیں۔ باقی جو ڈائنیسٹیز ہیں ان کے جو MCQs ہے اس کو بھی دیکھ لیتے ہیں۔ تو جب سلیو ڈائنیسٹی کی حکومت ختم ہو جاتی ہے، یہ 84 سال تقریباً حکومت کرتے ہیں سب کانٹیننٹ پر، تو ان کی حکومت کے بعد جو ہے خلجی ڈائنیسٹی آتی ہے۔ ان کے جو امپورٹنٹ MCQs ہیں ان کو دیکھ لیتے ہیں۔ Who among the following was the founder of the خلجی ڈائنیسٹی؟ خلجی ڈائنیسٹی کے جو فاؤنڈر تھے ان کا نام جلال الدین خلجی تھا۔ اس کے ساتھ جلال الدین خلجی جو تھے ان کی حکومت 1290 سے شروع ہو کر 1296 تک، اور پھر 1296 میں یہ ان کو مار دیتے ہیں علاؤ الدین خلجی، اور پھر علاؤ الدین خلجی کی حکومت رہتی ہے۔ تو ہم ڈسکس کرتے ہیں اس کو۔ Who among the following was the greatest ruler of خلجی ڈائنیسٹی؟ خلجی ڈائنیسٹی کے جو سب سے بہترین رولر تھے، بادشاہ تھے، وہ کون؟ علاؤ الدین خلجی جو تھے یہ خلجی ڈائنیسٹی کے سب سے زبردست بادشاہ تھے۔ Who among the following was the last ruler of خلجی ڈائنیسٹی؟ خلجی ڈائنیسٹی کے جو آخری بادشاہ تھے وہ مبارک خلجی تھے۔ اس کے ساتھ آگے دیکھ لیتے ہیں۔ شائستہ خان واز دا سرنیم آف دا وچ آف فالوئنگ رولرز؟ جلال الدین خلجی جو فاؤنڈر تھے خلجی ڈائنیسٹی کے، اس کو جلال الدین خلجی کا جو دوسرا نام تھا وہ شائستہ خان تھا۔ اس کے ساتھ آگے دیکھ لیتے ہیں۔ خلجی ڈائنیسٹی کیم انٹو رین آفٹر دا رین آف وچ ڈائنیسٹی؟ سلیو ڈائنیسٹی کے بعد جو ہے خلجی ڈائنیسٹی کا دور آ جاتا ہے۔ The خلجی ڈائنیسٹی واز فاؤنڈیڈ ان انڈیا۔ 1290 میں جو ہے سلیو ڈائنیسٹی کی جو ہے حکومت ختم ہو جاتی ہے، تو اس کے بعد جو ہے خلجی ڈائنیسٹی کی حکومت شروع ہو جاتی ہے۔ اس کے ساتھ آگے دیکھ لیتے ہیں۔ دا خلجی ور آن دا کلین آف، یہ کون سے قبیلے سے تعلق رکھتے تھے؟ تو یہ ترک قبیلے سے تعلق رکھتے تھے۔ ان کا تعلق جو ہے ترک قبیلے سے تھا خلجیوں کا۔ شمس الدین the 11th سلطان آف سلیو ڈائنیسٹی واز dethroned by، تو یہ جو شمس الدین تھے یہ سلطنت غلامہ کے 11ویں سلطان تھے۔ ان کی حکومت کو کس نے گرایا تھا؟ تو جلال الدین خلجی نے ان کی حکومت کو گرا کر خلجی ڈائنیسٹی کی بنیاد رکھی تھی۔ Which Sultan of Delhi was known as clemency as he followed the policy of peace and non-violence؟ کلیمنسی جو ہے یہ اس کو کہتے ہیں کہ جب آپ کے پاس اختیار ہوتا ہے، جب کے پاس طاقت ہوتی ہے، پاور ہوتی ہے کسی کو بھی نقصان پہنچانے کی، تب آپ رحم دلی کا جو ہے مظاہرہ کرتے ہو، تو اسے کلیمنسی کہتے ہیں۔ تو وہ کون سے سلطان تھے دہلی کے جو امن کو پروموٹ کرتے تھے؟ تو وہ جو تھے جلال الدین خلجی تھے۔ وہ بہت ہی امن پسند تھے اور انتشار سے وہ ان کو نفرت ہوا کرتا تھا۔ اس کے ساتھ آگے دیکھ لیتے ہیں کہ Who built سری فورٹ؟ سری فورٹ جو تھا یہ علاؤ الدین خلجی نے اس کی بنیاد رکھی تھی، اس کو بنایا تھا۔ دیوان مستخرج ڈپارٹمنٹ واز کریٹڈ بائی، یہ جو دیوان مستخرج تھا یہ ڈپارٹمنٹ کس نے بنایا؟ یہ علاؤ الدین خلجی نے اس کی تعمیر کروائی تھی۔ تو یہ جو دیوان مستخرج ہے یہ ایک ایسا ڈپارٹمنٹ تھا، ہم اس کے بارے میں تھوڑا پڑھتے ہیں کہ دس ڈپارٹمنٹ واز کریٹڈ ٹو نو about the revenue affairs and collect revenue۔ اس کے ساتھ ہے کہ who invented the musical instrument ستار؟ یہ جو ستار ہے جہاں پہ یہ تصویر میں آپ کو نظر آ رہی ہے، اس کو کس نے بنایا تھا؟ تو اس کو جو ہے سب سے پہلے امیر خسرو نے بنایا تھا۔ امیر خسرو کون تھے؟ اس کے بارے میں پڑھتے ہیں کہ امیر خسرو واز دا کورٹ پوئٹ آف، یہ جو تھے کورٹ پوئٹ تھے علاؤ الدین خلجی کے۔ داغ اینڈ چہرہ ان آرمی واز انٹروڈیوسڈ بائی، تو یہ جو دو ٹرم تھے یہ علاؤ الدین خلجی نے اپنے فوج میں ان کا تعارف کروایا۔ یہ جو چہرہ ہے یہ جو تھا یہ ایک آئیڈینٹیٹی ہوا کرتا تھا ہر فوجی کا، اور جو داغ تھا یہ جو تھا ایک اسپیشل برانڈ کے جو تھے گھوڑے ہوا کرتے تھے جو صرف جنگوں کے وقت استعمال ہوتے تھے۔ تو یہ جو دو ٹرم میں داغ اینڈ چہرہ یہ جو تھے آرمی میں علاؤ الدین خلجی نے ان کی انٹروڈکشن کروائی تھی۔ کیپٹل آف سلطان علاؤ الدین واز، سلطان علاؤ الدین خلجی نے جو ہے سری کو اپنا دارالحکومت بنایا تھا، اور یہی سری فورٹ جو تھا یہ بھی سلطان خلجی نے بنایا تھا، سلطان علاؤ الدین خلجی نے بنایا تھا۔ اس کے ساتھ آگے دیکھ لیتے ہیں کہ
ड्यूरिंग रेन ऑफ अलाउद्दीन खिलजी दीवान रसालत वाज, जो दीवान रसालत थी वो उनके अंडर कौन से काम आते थे, तो ये एक डिपार्टमेंट हुआ करती थी रिलीजियस मैटर्स की, मजहबी अमूर की एक महकमा हुआ करता था जिसका नाम दीवान रसालत था। विच सुल्तान ऑफ दिल्ली इस्टेब्लिश्ड अ सिस्टम ऑफ ब्रीडिंग द हॉर्सेस, ब्रीडिंग द हॉर्सेस घोड़ों की ब्रीडिंग के लिए जो था अलाउद्दीन खिलजी ने एक सिस्टम बनाया था। कैपिटल ऑफ सुल्तान अलाउद्दीन वाज, तो ये रिपीट हो गया है कि जो सीरी जो था ये कैपिटल था अलाउद्दीन खिलजी का। सक्सेसर ऑफ अलाउद्दीन खिलजी इमीडिएटली आफ्टर इज डेथ वाज, जब अलाउद्दीन खिलजी वफात पा जाते हैं तो उसके बाद कौन आता है, तो शहाबुद्दीन उमर उसकी जगह ले लेते हैं। अलाउद्दीन खिलजीज रेन फॉर, उनकी हुकूमत जो थी 1296 से 1316 तक रही। द टॉम्ब ऑफ अलाउद्दीन खिलजी इज़ लोकेटेड एट, जो इनका मकबरा है या इनका जो मज़ार है ये कुतुब मीनार के साथ जो है वहाँ पे इनका मज़ार है। और कुतुब मीनार जो था वो किसने बनाया था, ये हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस कर दिया था। इसके साथ आगे देख लेते हैं कि व्हाट इज़ मेंट बाय बालादस्ती। बालादस्ती इनमें से किसको कहा जाता है, तो सेंट्रल एशियन फोर्सेस को बालादस्ती कहा जाता था। ये जो है ना दिल्ली सल्तनत में जब अलाउद्दीन खिलजी की हुकूमत हुआ करती थी तो जो सेंट्रल एशियन घोड़े हुआ करते थे उनको बालादस्ती कहा जाता था। विच अमंग द फॉलोइंग टाइटल अलाउद्दीन खिलजी हैड टेकन, अलाउद्दीन खिलजी को जो थे ये अलेक्जेंडर सानी भी कहा जाता था, सेकंड अलेक्जेंडर भी इसको कहते हैं कि ये दुनिया में दूसरे अलेक्जेंडर द ग्रेट हुआ करते थे। खिलजी डायनेस्टी रूल्ड फॉर, कब से कब तक इनकी जो हुकूमत थी वो कितने साल खिलजी डायनेस्टी ने सब कॉन्टिनेंट पे हुकूमत की, तो तकरीबन 30 सालों तक इन लोगों ने हुकूमत की, यानी 1290 से लेकर 1320 तक जो था खिलजी डायनेस्टी का दौर था। द मेजर सोर्स ऑफ रॉयल इनकम ड्यूरिंग दिल्ली सल्तनत वाज जजिया। अब ये जो जजिया है ये जब आप नन मुस्लिम को कोई जगह देते हो जहाँ पे वो रहते हैं तो उनसे टैक्स लेने को जजिया कहा जाता है। तो दिल्ली सुल्तनत की जो इनकम थी उनका ज़रिया हमेशा जो मेजर ज़रिया होता था वो जजिया था। हु वाज द मोस्ट पावरफुल सुल्तान ऑफ खिलजी डायनेस्टी, खिलजी डायनेस्टी के जो सबसे ताकतवर सुल्तान थे वो अलाउद्दीन खिलजी थे। ज़फ़र ख़ान हु किल्ड इन बैटल ऑफ किली वाज, ज़फ़र ख़ान जो थे ये जनरल थे अलाउद्दीन खिलजी के फ़ौज के, ये मारा गया था बैटल ऑफ किली में। इसके बाद देखते हैं बैटल ऑफ किली वाज फॉट बिटवीन मंगोल्स एंड अलाउद्दीन खिलजी इन 1299 में ये एक लड़ाई होती है जो मंगोल और अलाउद्दीन खिलजी के बीच में होती है। नेम द फर्स्ट सुल्तान ऑफ दिल्ली हु पेड सैलरीज टू हिज सोल्जर इन कैश, कैश में अपने फौजियों को जो तनख्वाह देते थे वो भी अलाउद्दीन खान खिलजी थे। व्हाट वाज द रिलेशन ऑफ अलाउद्दीन खिलजी विद जलालुद्दीन खिलजी, जलालुद्दीन खिलजी के ये सन इन लॉ भी थे और इसके साथ नेफ्यू भी थे, तो ये बोथ है एंड भी इसका आंसर है। इसके साथ आगे देख लेते हैं, आगे जो सवाल है वो किल्ड जलालुद्दीन खिलजी। अभी ये जो जलालुद्दीन खिलजी के सन इन लॉ थे यानी दामाद थे वो अलाउद्दीन खिलजी थे और अलाउद्दीन खिलजी ने 1296 में जलालुद्दीन खिलजी को मार दिया था। तो यहाँ पे आंसर जो है इसका अलाउद्दीन खिलजी है। हु वाज सिद्दी मौला, सिद्दी मौला जो थे ये एक दरवेश हुआ करते थे अलाउद्दीन खिलजी के दौर में, खिलजी डायनेस्टी के दौर में ये एक दरवेश हुआ करते थे, उनका नाम सिद्दी मौला था। हु वाज द रिलेशन, व्हाट वाज द रिलेशन ऑफ अलाउद्दीन खिलजी विद जलालुद्दीन खिलजी, ये भी रिपीट हो गया है। ये मैंने बता दिया था कि ये जो थे सन इन लॉ भी थे और साथ में उसके नेफ्यू भी थे। इसके साथ आगे देख लेते हैं कि खिलजी डायनेस्टी वाज एंडेड इन 1320, 1320 में खिलजी डायनेस्टी की जो हुकूमत है वो ख़त्म हो जाती है। तो खिलजी डायनेस्टी को 1320 में कौन ख़त्म कर देता है, खुसरो ख़ान जो थे वो ख़त्म करते हैं। और ये जो खुसरो ख़ान थे ये मुबारक शाह जो आखिरी खिलजी डायनेस्टी के रूलर थे, मुबारक शाह उनके मिलिट्री लीडर थे खुसरो ख़ान, इन्होंने जो था खिलजी डायनेस्टी का ख़ात्मा किया था। खलीफतुल्लाह वाज द टाइटल ऑफ, मुबारक शाह ने अपने आप को एक टाइटल दिया था जो खिलाफतुल्लाह के नाम से मशहूर था, तो ये जो टाइटल था ये मुबारक शाह का था।
تو यहाँ तक तकरीबन 1320 तक जो है खिलजी डायनेस्टी का दौर होता है। फिर उसके बाद तगलुक डायनेस्टी शुरू हो जाती है। तगलुक डायनेस्टी जो थी, द डायनेस्टी दैट कम इनटू पावर आफ्टर खिलजी डायनेस्टी वाज, खिलजी डायनेस्टी के बाद जो हुकूमत आती है तो वो तगलुक डायनेस्टी की आ जाती है। तगलुक डायनेस्टी वाज फाउंडेड इन 1320 में खिलजी डायनेस्टी का ख़त्मा हो जाता है और फिर 1320 से ही तगलुक डायनेस्टी की शुरुआत हो जाती है। हु वाज द फाउंडर ऑफ तगलुक डायनेस्टी? तगलुक डायनेस्टी का जो फाउंडर था वो गैसुद्दीन तगलुक था। गैसुद्दीन तुगलक जो थे वो तुगलक डायनेस्टी के फाउंडर थे इंडिया में। इसके साथ आगे देख लेते हैं कि व्हाट वाज द रियल नेम ऑफ गैसुद्दीन तुगलक। गैसुद्दीन तुगलक का जो रियल नेम था, असली नाम था, वो गाजी मलिक था। गाजी मलिक गैसुद्दीन तुगलक का असली नाम था। इसके बाद आगे देख लेते हैं कि बिकमिंग सुल्तान, गैसुद्दीन तुगलक वाज द गवर्नर ऑफ। गैसुद्दीन तुगलक जो थे वो कहाँ के गवर्नर थे? वो दीपालपुर के गवर्नर थे। फिर उसके बाद वो जो थे सुल्तान बन जाते हैं तुगलक डायनेस्टी के। फर्स्ट मुस्लिम रूलर हु कंसिडर्ड हिज किंगडम एज अ पार्ट ऑफ दारुल इस्लाम। अपने हुकूमत को दारुल इस्लाम का हिस्सा कौन से मुसलमान बादशाह ने सबसे पहले कंसिडर किया था? तो वो जो थे वो भी गैसुद्दीन तुगलक थे। इन्होंने जो था अपनी जो किंगडम थी उसको दारुल इस्लाम का हिस्सा माना था। इसके साथ विच सुल्तान ऑफ दिल्ली डाइड ड्यू टू कोलेप्स ऑफ वुडन पेविलियन। वुडन पेविलियन यानी जो लकड़ी का फर्श हो, उस पर कौन गिर के वफात पा गया था? तो ये जो थे गैसुद्दीन तुगलक थे। इनकी वफात ऐसी हुई। इसके साथ आगे देख लेते हैं कि विच सुल्तान ऑफ दिल्ली डाइड ड्यू टू कोलेप्स ऑफ वुडन पेविलियन। ये भी रिपीट हो गया है। गैसुद्दीन तुगलक वाज सक्सीडेड बाय हिज सन मोहम्मद बिन तुगलक इन। मोहम्मद बिन तुगलक जो थे ये गैसुद्दीन तुगलक के जो थे बेटे थे। इनकी हुकूमत 1325 में जब उनके वालिद गैसुद्दीन तुगलक वफात पा जाते हैं तो मोहम्मद बिन तुगलक जो थे इनकी हुकूमत शुरू हो जाती है। व्हाट वाज द रियल नेम ऑफ मोहम्मद बिन तुगलक? मोहम्मद बिन का जो असली नाम था वो जूना खान था। ये एक इम्पॉर्टेंट सवाल है और ये आपको थोड़ा बोरिंग लगेगा, लेकिन चूंकि इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं हमने डिस्कस करने हैं तो इंशाल्लाह ये आपको ज़रूर काम देंगे, चाहे वो सीटीडी या असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर के हवाले से एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू में ये इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, या फिर बाकी जो भी कोई पोस्ट पे आप अप्लाई करते हो तो उनके हवाले से भी ये एक इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ है। आगे देख लेते हैं कि विच सुल्तान ऑफ दिल्ली इशूड कॉपर कॉइन्स इंस्टेड ऑफ सिल्वर कॉइन्स। चांदी के सिक्कों के बजाय जो तांबे के सिक्के थे वो कौन से सुल्तान ने शुरू किए थे? तो वो थे मोहम्मद बिन तुगलक थे, जिन्होंने सिल्वर कॉइन्स के बजाय कॉपर कॉइन्स को इशू किया था। मोहम्मद बिन तुगलक वाज एक्सपर्ट इन। मोहम्मद बिन तुगलक जो थे ये फ़िलासफ़ी में और मेडिसिन्स में, इसके साथ एस्ट्रोनॉमी में ये बहुत एक्सपर्ट हुआ करते थे। तो इसलिए यहाँ पे जो ऑप्शन है वो ऑल ऑफ दीज आएगा। इसके साथ आगे देख लेते हैं कि इब्न बतूता वाज अपॉइंटेड एज एम्बेसडर ऑफ चाइना बाय। मोहम्मद बिन तुगलक जो थे वो अपने एम्बेसडर टू चाइना इब्न बतूता को रख लेते हैं। इब्न बतूता के बारे में हमने पढ़ा हुआ है कि एक ट्रेवलर हुआ करते थे। इब्न बतूता वाज अ ट्रेवलर फ्राम विच अमंग द फॉलोइंग नेशन। ये मोरक्को से ताल्लुक़ रखते थे और ये ट्रेवलर थे, ये दुनिया घूमना चाहते थे, दुनिया घूमते थे ये। विच ऑफ द कॉन्टेम्प्ररी हिस्टोरियंस वाज अपॉइंटेड एज द चीफ गाजी। चीफ गाजी जो मोहम्मद बिन तुगलक ने अपने दिल्ली के लिए रखा था तो वो कौन थे? तो वो भी इब्न बतूता ही थे। इब्न बतूता जैसे हमने डिस्कस किया ये एक ट्रेवलर हुआ करते थे, उनका ताल्लुक़ मोरक्को से था। इसके साथ आगे देख लेते हैं कि वेयर वाज मोहम्मद बिन तुगलक डाइड। मोहम्मद बिन तुगलक कहाँ वफात पा जाते हैं? तो ये जो है सिंध में वफात पा जाते हैं। फ़िरोज़ शाह तुगलक सक्सीडेड इस कज़न। फिर इनके कज़न होते हैं फ़िरोज़ शाह तुगलक, वो फिर इनकी हुकूमत में आ जाते हैं 1351 में। 1351 में फ़िरोज़ शाह तुगलक मोहम्मद शाह तुगलक की जगह ले लेते हैं। विच अमंग द फॉलोइंग सुल्तान ऑफ दिल्ली चार्ज इरिगेशन टैक्स फॉर द फर्स्ट टाइम। इरिगेशन टैक्स जो पहली दफ़ा चार्ज किया गया था तो वो भी फ़िरोज़ शाह तुगलक की हुकूमत के दौरान ये टैक्स लिया गया था।
اس کے ساتھ آگے دیکھ لیتے ہیں کہ وچ ڈپارٹمنٹ واز اسٹیبلش بائی فیروز شاہ تغلق ٹو ہیلپ پور اینڈ نیڈی پیپل. تو دیوان خیرات فیروز شاہ تغلق نے بنایا تھا تاکہ ضرورت مند اور غریب لوگ ہیں ان کی جو ہے مدد کرے. تو وہ جو ڈپارٹمنٹ تھا وہ دیوان خیرات کے نام سے تھا. اس کے ساتھ آگے دیکھ لیتے ہیں کہ وچ امنگ دا فالوئنگ سلطان آف دلی چارجڈ. یہ پھر ریپیٹ ہو گیا, یہ بھی جو ہے فیروز شاہ تغلق ہی تھے. وچ سلطان آف دلی اسٹیبلشڈ امپلائمنٹ بیورو, چیریٹی بیورو اینڈ ہاسپٹل. تو یہ بھی فیروز شاہ تغلق تھے. انہوں نے بہت کام کیا تھا یہ ضرورت مندوں کے لیے اور غریبوں کے لیے. تو انہوں نے جو ہے خیراتی ایک ڈپارٹمنٹ بنایا تھا جہاں پہ وہ لوگوں کی مدد کرتے تھے. اسی طرح انہوں نے اسپتال بنائے, ملازمت کے جو ہے ڈپارٹمنٹ بنائے, بیوروز بنائے. تو یہ فیروز شاہ تغلق ہوا کرتے تھے. تو اس کے ساتھ آگے دیکھ لیتے ہیں ہماری جو اگلی ڈائنیسٹی ہے وہ سادات ڈائنیسٹی ہے. تو ہم یہ سارے سیکوینس سے پڑھتے آ رہے ہیں کہ پہلے جو تھا یہ سلیو ڈائنیسٹی ہوا کرتا تھا, سلیو سے پھر خلجی ڈائنیسٹی ہو گیا, پھر تغلق ڈائنیسٹی کی حکومت آتی ہے, پھر تغلق ڈائنیسٹی کے بعد سادات ڈائنیسٹی جس سے سید ڈائنیسٹی کے نام سے بھی یہ مشہور ہے. تو یہ جو سادات ڈائنیسٹی تھی ان کی حکومت جو ہے تغلق ڈائنیسٹی کے بعد آ جاتی ہے. سادات ڈائنیسٹی کیم ان ٹو رولر آفٹر تغلق ڈائنیسٹی. اس کے ساتھ سادات ڈائنیسٹی واز فاؤنڈیڈ ان انڈیا. تو یہ کب بنی تھی؟ جب تغلق ڈائنیسٹی ختم ہو جاتی ہے تو یہ سادات ڈائنیسٹی کا حکومت ہو جاتا ہے. تو یہ 1414 میں یعنی 1414 میں سادات ڈائنیسٹی کی شروعات ہو جاتی ہے. اس کے ساتھ وہ واز دا فاؤنڈر آف سادات ڈائنیسٹی. سادات ڈائنیسٹی کے جو حکمران تھے, پہلے حکمران تھے جنہوں نے سادات ڈائنیسٹی کی بنیاد رکھی تھی, وہ خضر خان تھے. خضر خان فاؤنڈر آف سادات ڈائنیسٹی. اس کے ساتھ آگے دیکھ لیتے ہیں سادات ڈائنیسٹی کیم ان ٹو رول آفٹر. یہ ریپیٹ ہو گیا ہے. پھر از آلسو نون سادات ڈائنیسٹی از آلسو نون ایز. سادات ڈائنیسٹی کو سیدس ڈائنیسٹی بھی کہا جاتا ہے. سیدس ڈائنیسٹی جو ہے یہ سادات ڈائنیسٹی کو کہا جاتا ہے. دا سید ڈائنیسٹی آف دلی سلطنت از کالڈ سو بیکاز. اس کو سید ڈائنیسٹی کیوں کہا جاتا ہے؟ کیونکہ سید جو تھے یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جو تعلق رکھتے ہیں, ان کے خاندان سے جو تعلق رکھتے ہیں, ان کی نسل سے جو تعلق رکھتے ہیں ان کو سید کہا جاتا ہے. اٹس فاؤنڈر اینڈ ہز سکسیسر وار ڈسینڈنٹ آف پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو جو سید ڈائنیسٹی ہے اس کے جو حکمران تھے, اس کے جو بنیاد رکھنے والے تھے, ان کا تعلق حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل سے تھا. تو اس لیے اس کو سید ڈائنیسٹی کہا جاتا ہے. اس کے ساتھ آگے دیکھ لیتے ہیں دا لاسٹ رولر آف سادات ڈائنیسٹی. سادات ڈائنیسٹی کا آخری جو رولر تھے وہ علاؤالدین عالم شاہ تھے. علاؤالدین عالم شاہ جو تھے یہ سادات ڈائنیسٹی کے آخری رولر تھے. سادات ڈائنیسٹی رولڈ فور, انہوں نے جو ہے 37 سال تک حکومت کی انڈیا پہ. سادات ڈائنیسٹی واز اینڈیڈ ان 1451. 1451 میں سادات ڈائنیسٹی یعنی سید ڈائنیسٹی کی حکومت ختم ہو جاتی ہے. اس کے بعد ہم انشاءاللہ جو اگلے لیکچر ہے اس میں ہم لودھی ڈائنیسٹی کو اور اس کے ساتھ جو مغل آئے تھے انہوں نے جو حکومتیں کی ان کو بھی ڈسکس کریں گے. تو یہ آج کا ہمارا لیکچر تھا. امید کرتا ہوں کہ آپ کو اچھا لگا ہوگا. اگر آپ کا کوئی سوال ہے تو آپ پوچھ سکتے ہیں, اور اسی طرح اگر آپ سوشل میڈیا یوزر ہیں تو یہ آپ ہمارے ڈیفرنٹ پیجز کو لائک کر سکتے ہیں اور شیئر کر سکتے ہیں. تھینک یو فار لسننگ. اللہ حافظ.